नमस्कार येवकार गांवकारीच्या फेसबुक लाईव्ह अपडेटान तुमचे स्वागत। आयज सकाळ सावन प्री मॉन्सून पावस ज्या तरेन आयज गोंयभरान पडलो आणि घडघडो पावस वारो हे सगळ्यो गजाली आयज आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो। मान्सून अजून येवपाचोच आसा, पूण हो प्री मान्सून अवकाळी पावस आयज ह्या प्री मान्सून अवकाळी पावसान गोंयांत हजेरी लायली आणि ह्या पावसान हजेरी लावन सरकारची निष्क्रियता, सरकारचो बेसावधपणा पुरायपणान एक्सपोज करपाचें काम ह्या प्री मॉन्सून पावसान आयज केलें। आता सरकार म्हणटले पावस जून म्हयन्यात येता, 10 दीस पयलींच येयलो, सो आमकां तयारी करपाक वेळ मेळोंक ना। सरकाराक खंयच्याच गजालीक तयारी करपाक वेळ मेळना, म्हूर्तूच तांकां सापडना। बाकी सगळ्या गजाली खातीर सरकाराक म्हूर्त सापडटा, पुणून लोकांची सुरक्षा, लोकांच्या लायफाची सुरक्षा, हांगासरल्या सार्वजनीक संपत्तीची सुरक्षा हेची काळजी घेवपाक सरकाराक वेळ मेळना आणि सरकार म्हणटात तसो कितें ना कितें तरी कारणां दीत रावता। आतांच परवरसून पणजे पावपाक ऑलमोस्ट 1.5 hour म्हणजे 1.5 वरां परवरसून पणजे पावपाक लागली। पुरायपणान सगळो ट्रॅफिक जॅम पावसा खातीर, उदक थंय पुरायपणान रस्त्याचेर भरला, फोंडकुलां आसा ती सुद्दां लक्षान येना। एक 4 व्हिलर वालो किमान त्या परिस्थितींतल्यान प्रवास करपाक शकता, पुणून 2 व्हिलर वाल्यांची कितें परिस्थिती जातली हेचो विचार सुद्दां करीत जाल्यार भिरांत दिसता। म्हटल्यार सरकारान ह्या 2 व्हिलर वाल्यांक एक अशी परिस्थिती तयार करून दवरल्या की तुमकां जगपाची लायकीच ना, तुम्ही 2 व्हिलर वाल्यांनी तुमकां तुमच्या लायफाक कांय महत्वच ना, अशा पद्दतीन सरकार वागपाक लागला। आता कालूच डिस्ट्रिक्ट आपले स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटीची मीटिंग जाली। स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ही आमच्या राज्याची सगळ्यांत महत्वाची अशा पद्दतीची ही कमिटी, जाचे मुखेलपद मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्याकडे आसा, चीफ सेक्रेटरी ताचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड, रेव्हेन्यू मिनिस्टर हेवूय ताचे वांगडी असता। आणि ह्या स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट मिटिंगेंत काल खूबशे निर्णय जाले। आयज सगळ्या पेपरांचेर, चॅनलांचेर व्हडल्यो व्हडल्यो बातम्यो आमकां वाचपाक मेळ्ळ्यो, पळोवपाक मेळ्ळ्यो आणि मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या यंत्रणांक सांगला की सज्ज रावात, ह्या आपत्कालीन परिस्थितीचो सामनो करपाक कॉर्डिनेशन, व्यवस्थित पद्दतीन कॉर्डिनेशन घडपाक लागून वेगळ्या पद्दतीची यंत्रणा आमी तयार करतले। तालुका लेवलाचेर आमी डिझास्टर मॅनेजमेंट कॉर्डिनेटर नेमतले। खूब व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली काल सरकारान सांगल्या आणि तशाच पद्दतीन व्हडल्या व्हडल्या फोटवां सयत ह्यो बातम्यो आयज प्रसिद्ध जाल्ल्यो आसा। पुणून आयजूच काल मिटींग जाली आणि आयज प्री मान्सून पावस आयज गोंयांत पडलो आणि त्या एकाच दिसाच्या प्री मान्सून पावसान ह्या सरकारची सगळी धुणी म्हणटात ती धुवन उडयली। म्हटल्यार ज्या पद्दतीन विकासाच्यो गजाली हे सरकार करता, ज्या पद्दतीन गोंयाक मुखार व्हरपाच्यो गजाली हे सरकार करता, त्यो सगळ्यो गजाली ह्या निसर्गान, ह्या सैमान, ह्या प्री मॉन्सून पावसान फक्त एका दिसान खोट्यो ठरयल्यो। आता कारणां सांगूंक गेल्यार खूब जाता। 10 दिसा पयलींच पावस येयलो, आमची तयारी सुरू आसली आणि पयल्या पावसात तशेंच जाता, मागीर ती सगळी माती व्हांवून वयता, गटारां मागीर आमी साफ करतात, मागीर ते उदक व्यवस्थित फ्लो जाता। ही कारणां फक्त तुम्ही आयकपाची तुमची तयारी जाय। कारणां सांगपाक जर सरकार सुरू करत जाल्यार 1000 कारणां सरकार सांगपाक शकता। पुणून एक गजाल की अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट, इलिगॅलिटींक प्रोटेक्शन करप आणि आपल्या मर्जी प्रमाणे डेव्हलपमेंट करप, ही वृत्ती जी आसा ही वृत्ती आयज गोंयाक ह्या परिस्थितीन, ह्या वृत्तीन हांगासर ह्या फोंडान घातलेले आसा। आयज वेगवेगळ्या जाग्या वयल्यान जे व्हिडिओज, जे फोटोज आमी पळयले पावसाच्या संदर्भात, ते इतले भिरांकूळ की ह्या एकाच पावसांचेर ही परिस्थिती, फाल्यां मान्सून येयल्या उपरांत जेन्ना 3-3, 4-4 दीस कंटिन्यूअस पावस पडटा त्या वेळार कितें जातलें अशी परिस्थिती, असो एक भंय आयच्या परिस्थिती कडेन पळयल्या उपरांत आमकां दिसून येता। आयज फोंड्या हांगासर पावसाच्या उदका खातीर कितलेशेच कडेन उदक भरला, थंय भर पावसान हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरू आसलें
डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी ह्या संदर्भातलो एक व्हिडिओय आमकां सोशल मिडिया वयल्यान तांणी व्हायरल केलो की पावस पडटा आनी त्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग सुरू आसा. आतां तो कॉन्ट्रॅक्टर करतलो कितें? तांणी काय पावसाचो अंदाज घेवंक नासलो. मुळात मे म्हयन्याच्या निमण्या वेळार रस्ते हॉट मिक्सिंग करपाक सरकार रावताच कित्याक ह्या प्रश्नाचे उत्तर काय आमकां मेळना. आतां तुमी म्हणटले कशें उत्तर मेळना? तुका सादें मरे हें उत्तर. मे म्हयन्यान जर हॉट मिक्स करत गेल्यार पावस येता, ते हॉट मिक्स रोखडेच धुवन वयता, परत दुसऱ्या हॉट मिक्साचे टेंडर काडपाक मेळटा. इतलें सादें सिंपल गणित. घडयाळ आसूं शकता, पुणून काय काय प्रश्नाच्यो जापो ह्यो सोदून सुद्दां सापडनात. म्हटल्यार मे म्हयनो म्हटल्यार पावसाच्या फाटभुंयेर रस्ते खोदप, फोंडकुलां मारप, गटारा खातीर रस्ते खणून दवरप आनी कसले तरी पायपलायन घालपाक रस्ते खणून दवरप, मागीर मे म्हयन्यान हॉट मिक्सिंगाची कामां सुरू जावप, हें सगळें कितें? ही सगळी सरकारची तिजोरी साफ करपाचे प्रकार काय विकासाचे प्रकार काय लोकांक सॅटिस्फाय करपाक लागून नाजाल्यार लोकांक सुविधा दिवपाक लागूनचे हे प्रकार? हाच्यो जाप म्हाका दिसता सरकारूच दिवपाक सोदता. म्हापशा शहराची ज्या तरेन सध्या वाड लागत आसा, उत्तर गोंयचे प्रमुख शहर, उत्तर गोंयची प्रमुख बाजारपेठ, उत्तर गोंयचीच न्हय तर पुराय गोंयची एक प्रमुख बाजारपेठ म्हणून म्हापसा बाजारा कडेन पळयतात. पूण त्या म्हापसा शहराची आयज ज्या तरेन विकासाच्या नांवांची वाट लागल्या, मागीर तो गार्बेजीचो प्रॉब्लम आसूं, मागीर तो पार्किंगेचो प्रॉब्लम आसूं, मागीर तो ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम आसूं, सगळ्यात नदरेंतल्यान म्हापसा शहरा कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा. आनी म्हापसा म्युनिसिपाल्टी ही सरकारची असल्या कारणान, सरकारी समर्थकांची असल्या कारणान त्या म्युनिसिपाल्टीन फक्त भानगडी, बाकी लोकांक कितें तरी बऱ्यो सुविधा दिल्यो अशा पद्दतीची एकूय गजाल त्या म्युनिसिपाल्टी कडल्यान आयकपाक मेळना. आयज पयल्याच पावसान म्हापशा शहराची जी परिस्थिती जाली, मागीर ती बाजारपेठ जावं नाजाल्यार खोर्ली वाठार जावं, पावसाच्या उदकाचे धबधबे व्हांवपाक लागले, प्रचंड प्रमाणात लुकसाण जालें, लोकांची गैरसोय जाली, लोकांच्या घरांनी शॉपांनी उदक घुसलें. ह्यो कित्याक घडटात सगळ्यो गजाली? हाचें नियोजन करपाक कोण कमी पडटा? म्युनिसिपाल्टी कितें करता? आतां लोक आमी सोशल मिडियाचेरूय पळयला की ह्या पावसाक लागून लोक सरकारचेर टिका करता, सरकारच्या अपयशाचेर बोट दवरता. येस, सरकार हाका जबाबदार आसाच, पुणून आमच्यो ज्यो स्थानीक स्वराज्य संस्था आसात म्हटल्यार पंचायती आनी नगरपालिका, हांकांय आमी जबाबदार धरपाक जाय, हांकांय आमी एकाउंटेबल धरपाक जाय. ज्या ज्या वाठारान अशा पद्दतीन गटारां क्लीन न केल्या कारणान नाजाल्यार चुकीच्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट केल्या कारणान, हिल कटिंग जाल्या कारणान, जे नॅचरल नालास आसले, जे नॅचरल व्हळ आसले, ते व्हळ कोणी तरी मातयेन पुरयल्ल्या कारणान ज्या तरेन आयज पावसाचें उदक आयज लोक रावतात त्या वस्तींनी घुसपाक लागला, ज्या तरेन पावसाचें उदक मेन रस्त्याचेर येवपाक लागला, हे सगळ्या प्रकारांक थंयसरल्यो ज्यो थळाव्यो लोकल बॉडीज आसात म्हटल्यार ग्रामपंचायती आनी पालिका, ह्योय तितल्योच जबाबदार आसात. आनी त्या खातीर लोकांनी पयली जाप ही आपल्या पंच सदस्याक नाजाल्यार आपल्या नगरसेवकाक विचारपाक जाय. त्यांनी जर म्हटलें की आमकां सरकार सहकार्य करिना कामाक लागून, जाल्यार मागीर तुमी आमदाराक हाची जाप विचारपाक जाय. आमदार जर म्हणटा की म्हाज्यो फायली आपूण धाडल्या पूण सरकार ते मान्यच करिना, जाल्यार मागीर सरकाराक जाप विचारपाक जाय. पुणून आमी उठसूट फक्त सरकाराकूच जर जाप विचारपाक लागले जाल्यार ह्यो ज्यो सकयल्यो ज्यो लोकप्रतिनिधी आसात ते लोकप्रतिनिधी मागीर आपलो बचाव करप हेंच पळयतात. म्हापशा शहराची पुरायपणान वाड लागलेली आमकां पळोवपाक मेळटा. पेडणे सारक्या शहरान, पेडणे सिटी ज्या जाग्यार फीश मार्केट आसा, ते फीश मार्केट जर पळयत, कालूच मुख्यमंत्री पेडण्यान येवन तांणी कार्यकर्तो मेळावो घेवन खूब विकासाच्यो व्हडल्यो गजाली सांगल्यो. मोपा विमानतळा खातीर पेडणेचो कसो विकास जाला, कांय लोकांक तो दिसना, कांय लोक कितें बरें घडलां तें सांगीत नात, कितें उरलां तेंच सांगतात. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या हॉलान हो मेळावो घेतलो त्याच हॉलाच्या कुशीक रस्त्यार पेडण्याचो दर बेरेस्तारा बाजार भरता हें मुख्यमंत्र्याक खबर आसा काय कितें?
थंयसरले फिश मार्केट आयज पडटा काय फाल्यां पडटा अशी परिस्थिती, ही पेडणेची अवस्था. आणि त्याच पेडणेन येवन मुख्यमंत्री विकासाच्यो गजाली करता आणि पेडणेकार ताका ताळयो मारून ताका येवकार दिता. ही आयज गत जाल्लेली आसा. आयज जो नॅशनल हायवे पत्रादेवी टू बांबोळे, मागीर फ्रॉम बांबोळे टू काणकोण कुळ्या त्या वाटेन जाय, आयज नॅशनल हायवे कितें नेमकी तेची क्वॉलिटी. हालींच फाटल्याच आठवड्यान नागपूर हायकोर्टान थंयसरल्याच नॅशनल हायवेच्या कामाक डिले जाल्ल्या कारणान ज्या तरेन नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचेर फोग काडला आणि ज्या तरेन त्याच डिले कामाच्या निमतान वेगवेगळ्या गजालींचेर, मागीर त्या कामाची क्वॉलिटी, कामाचो दर्जो, ह्या सगळ्या गजालीचेर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आणि मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हाचेर फोग काडलेलो आसा. गोंयच्या नॅशनल हायवेच्या क्वॉलिटीचेर तर आमी न उलयल्लेच बरें, कारण हो जो कॉन्ट्रॅक्टर, ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक हे काम दिल्लें तो ह्या भाजपाचो सरकारी जावंय. मागीर आनी त्या क्वॉलिटीचेर उलयतले कितें. आयज हायवेचेर ज्या तरेन उदक भरता ते जर तुमी पळयशात म्हटल्यार 4 व्हिलर गाडयो ह्यो आपल्या स्पिडीन चल्ल्यो आणि त्याच्या कुशीक जेन्ना 2 व्हिलर गाडयो चलयतात तांची कितें परिस्थिती जाता हे मुख्यमंत्र्याक नाजाल्यार खंयच्याच मंत्र्याच्या लक्षान येवचें ना, कारण ते व्हडल्या व्हडल्या गाडयांनी भोंवतात. हायवेच्या कुशीक ज्या तरेन त्या हायवेचेर रेंव, खडी आणि बाकीच्यो ज्यो कितें गजालीचें ट्रान्सपोर्टेशन जाता तें रस्त्यार पडोवन हायवेच्या कुशीक जी माती साचलेली आसा ती आतां पावसान थंय निसरड जातली आणि त्या जाग्यार खंयची 4 व्हिलर स्कीप जावंक शकता, खंयची 2 व्हिलर स्कीप जावंक शकता. आयज रोड एक्सिडेंटाची परिस्थिती जर पळयत, दर दिसा कितलेशेच लोक आमचे रस्त्याचेर मरतात आणि सरकार आपले रोड सेफ्टी पॉलिसी जाहीर करता पेपरांचेर. आमी ह्याव करतले आणि त्याव करतले म्हणून कांयच जायना. म्हटल्यार सरकाराक इच्छा शक्तीच ना. जितले लोक मरतात मरे मरुनी, व्हडोन चॅक दिले, फोटो मारले काय काम भागले. आणि लोकूय आयज हे सगळें सहन करपाक शिकलेलो आसा. लोक जो मेरेन ह्या सगळ्या गजालींक प्रतिकार करचो ना, लोक जो मेरेन ह्या सगळ्या गजालींचो जाप ह्या सरकाराक विचारचो ना, तो मेरेन सरकार हांगासर कांयच करपाचें ना. नॅशनल हायवेचो आमी विशय तुमकां सांगलाच. म्हाका दिसता नॅशनल हायवेचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर जे आसात, मागीर तो नॅशनल हायवे 66 जावं नाजाल्यार नॅशनल हायवे 4A जावं, त्या सगळ्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरांक कंपल्सरी डिझास्टर मॅनेजमेंटान सांगपाक जाय की आतां येक्या प्री मान्सून पावसान तुमकां एक्सपोज केल्लो आसा. सो पावस सुरू जावच्या पयलीं हे सगळे रस्ते, ताचे जे कोनशे आसात, कॉर्नर्स आसात, ज्या कॉर्नर्सांनी माती, खडी भरलेली आसा ती सगळी व्यवस्थीत पद्दतीन क्लीन जावपाक जाय. ज्या ज्या जाग्याचेर हायवेचेर उदक साठोवन रावता तें उदक साठोवन रावप हें 2 व्हिलरा खातीर अत्यंत डेंजरस थारता. आणि त्या खातीर ज्या ज्या जाग्यार वॉटर लॉगिंग जाता त्या त्या जाग्यार इमिजिएटली ते वॉटर लॉगिंग सुटावे करपाक लागून उपाय योजना ही जावपाक जाय. आणि ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो 1 जुनाच्या पयलीं जावपाक जाय, कारण मागीर मनसून सुरू जाल्या उपरांत काम करपाकूय खूब डिफिकल्टीज येवपाक शकतात. ही सगळी कामां ऑन वॉर फुटींग जावपाक जाय. आयच्या एका दिसा भितर ज्या ज्या जाग्यार उदक भरलें, ज्या ज्या जाग्यार वॉटर लॉगिंग जालें, जी जी गटारां तुंबलीं ती सगळीं गटारां फाल्यां परवां कामगार लावन ती साफ करतलेच. पुणून ही कित्याक तुंबतात? ही गटारां साफ करपाक मे म्हयनो येवचो कित्याक पडटा? त्याच्या पयलीं ताचें प्रोविजन कित्याक जायना? आयज कलेक्टरान एक एडवर्टायजमेंटूय इश्यू केल्ली आसा. झाडां कापपाक तांकां लोक जाय, कारण ह्या मनसुनान वाऱ्या खातीर झाडां मोडून पडप, झाडां पडप असले प्रकार घडत असतात. त्या खातीर कामगार मेळोवपा खातीर तांणी ही जायरात दिल्ली आसा. बरी गजाल. पुणून ह्या सगळ्या गजालीं खातीर तुमी मे म्हयन्याची कित्याक वाट पळयतात? तुमी काम 1 जुना पासून सुरू करा, पूण ह्यो सगळो प्रोसेस जो आसा तो प्रोसेस जर तुमी पयलीं करून जर दवरीत, व्यवस्थीत जर शॉर्ट लिस्टिंग करत, झाडां साफ करपाक तुमकां मनीस लागतात, मागीर गटारां जी तुंबतात ती गटारां तुंबल्या उपरांत ती साफ करपाक मनीस लागतात. मान्सूनान डिझास्टर मॅनेजमेंट ह्या सकयल कितलीशीच कामां, कितल्योश्योच आपत्ती आणि त्याका लागून कितल्याशाच लोकांची गरज आसता. ही सगळी एक सुसज्ज यंत्रणा जर सरकार तयार करीत फ्रॉम पब्लिकाचेंय तातूंत योगदान मेळपाक शकता. आणि त्या बदल्यान कांय प्रमाणान
त्या लोकांक जे ह्या आपत्ती व्यवस्थापनान सरकाराक सरकारी यंत्रणांक मदत करतले तांकां कितें तरी रेम्युनेशनूय दिवपाक सरकार शकता. फक्त उठ सूट फेस्टिवलां करून आनी थंय नाच गाणी करून तेचेरूय पयसो तुमी खर्च जो करतात तो पयसो ह्या अशा गजालीकूय कांय प्रमाणात जर दवरीत जाल्यार ताचोय उपेग जावपाक शकता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता डिझास्टर मॅनेजमेंट हो फक्त कागदोपत्री ऑन पेपर अशा पद्दतीन उरलेलें आहा. फक्त मिटिंग्यो घेवप, त्या मिटिंगेचे फोटो रिलीज करप आनी कितें तरी व्हडलें विचार मंथन केल्ल्याचो भास लोकांक तयार करून दिवप. पूण प्रत्यक्षात जेन्ना पावस पडटा, प्रत्यक्षात जेन्ना मॉन्सून सुरू जाता तेन्ना सरकारची खंयचीच गजाल जाग्यार नासता हेवूय आमकां पळोवपाक मेळटा. आतां पर्वरच्या फ्लायओव्हराचें काम सुरू आसा. नो डावट तें काम फास्ट सुरू आसा. पयर एक दुर्घटनाय थंय घडली. सुदैवान त्या दुर्घटनेन कोणाची जिवीत हानी जावंक ना. पुणून कांय प्रश्न हे त्या दुर्घटनेंतल्यान निश्चितपणान उपस्थित जाल्यात. एक म्हटल्यार ज्या हायटी वयल्यान तो स्पॅन सकयल पडलो आनी मोडलो, तो मोडल्या उपरांत खूब जाणांनी असो प्रश्न केलो की इतल्या कमी हायटी वयल्यान पडोन जर स्पॅन मोडपाक शकता जाल्यार तो स्पॅन फुडलीं कितलींशींच वर्सां थंय टिकाव धरून त्या ब्रिजाचेर रावतलो काय कितें? त्या ब्रिजा वयल्यान कितल्योश्योच गाडयो ह्यो ट्रॅव्हल करतल्यो. मागीर हो वयरसून इतल्या कमी हायटी वयल्यान सकयल पडलेलो स्पॅन हो अशा पद्दतीन डिस्ट्रॉय जावपाकूच कसो शकता? मागीर ताची स्ट्रॉंगनस नाजाल्यार ताची गॅरंटी कितें? अशे वेगवेगळे प्रश्न हे ह्या दुर्घटनेच्या निमतान तयार जाल्ले आसात. म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाच्यो जापो नाजाल्यार ह्या प्रश्नाच्या दुबावाचो क्लॅरिटी सरकारान करप गरजेचें आसा. त्या निमतान ह्या फ्लायओव्हराच्या कामाच्या क्वॉलिटीची तपासणी जावप हें खूब गरजेचें आसा. ह्या फ्लायओव्हरा खातीर प्रचंड प्रमाणान लोकांनी गिमानूय भरपूर त्रास सहन केले. धूळ प्रदूषण, फोणकुलां, टू व्हिलर वाल्यांची तर परिस्थिती सामकी नाकी नऊ. डेली त्या वाटेनसून पणजेन येवपी प्रवासां खातीर हे फाटले कांय म्हयने हे अत्यंत त्रासदायक ठरले आनी आतां पावसान तर त्याच्या पेक्षा डबल परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. कांय कडेन सरकारान पॅच वर्क केल्लें आसा पूण कांय कडेन परिस्थिती सामकी बिकट आसा. आयज आमी पळयलें फोणकुलां इतली खोल की त्या फोणकुलांतल्यान 4 व्हिलर सुद्दां अशी जाता जाल्यार 2 व्हिलरांची कितें परिस्थिती जातली? तर ह्या दर एका फोणकुलाची आनी थंयसरल्या रस्त्याच्या परिस्थितीचो नियाळ घेवन तेचेर ताबडतोब उपाययोजना करपाची जबाबदारी ही नॅशनल हायवे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराची आसा. आनी त्या खातीर ह्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे जे जे घटक आसात त्या सगळ्या घटकांनी सक्रियपणान ह्या सगळ्या गजालींचेर लक्ष दिवचें पडटलें. पणजी शाराचेर तर आमी न उलयल्लेच बरें. स्मार्ट सिटी, ह्या स्मार्ट सिटीच्या नांवान कशा पद्दतीन जनतेचो पयसो लुबाडपाक मेळटा हेचें उत्तम उदाहरण म्हणजे स्मार्ट सिटी. आनी त्या स्मार्ट सिटीची परिस्थिती जर कितें जाल्यार आयच्या पयल्याच पावसान तिवूय आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. तर ह्या एका दिसाच्या प्री मान्सून पावसान फाटल्या कितल्याशाच वर्साच्या सरकारच्या विकासाच्या दाव्याची जी फकाणां उडयली नाजाल्यार हो दावो जो व्हांवून उडयलो तो जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमी जनता हें सरकाराचें अपयश दाखोवन दिवपाक खंय तरी कमी पडटात. आमी भितात पूण निसर्गाक तो भंय ना. निसर्ग हो सर्वशक्तिमान आनी त्या खातीर त्या सर्वशक्तिमान निसर्गान फक्त एके दिसान ह्या सरकारच्या डेव्हलपमेंटाचो एक्सपोज करून उडयलो. आतां जेन्ना मॉन्सून येतलो त्या मॉन्सूनान आनीकूय खुबश्यो गजाली एक्सपोज जावपाचे आसात. पुणून ह्या सगळ्या गजाली भितर लोकांचे जीव वाचपाक जाय, लोकांचें संरक्षण जावपाक जाय, लोकांक सेक्युरिटी मेळपाक जाय, लोकांची मालमत्ता, घरां, प्रॉपर्टी, दुकानां ह्यो सगळ्यो गजाली वाचपाक जाय हाची काळजी, हाची जतनाय ही सरकार म्हणून सरकारानूच घेवची पडटा. म्हाका दिसता ह्या एका दिसाच्या पावसान ह्या सरकाराक पुरायपणान एक्सपोज केल्लोच आसा. फुडें मान्सूनान आमकां आनी कितें कितें पळोवंक मेळटा ताची तयारी आमी दवरयाच. पुणून एक गजाल लक्षांत दवरा, आयज ह्या पावसान तुमकां कितें शिकयलें जाल्यार ह्या परिस्थितीक जे जे कोण जबाबदार आसात त्या त्या लोकांक उघडपणान स्पश्टपणान
जाप विचारपाचें धाडस करात, तांकां जाप विचारात की बाबा हें कित्याक लागून घडलें आनी हाका कोण जबाबदार. तुम्ही जर येतात त्यांची भाशणां आयकून फक्त टाळो मारपाचें जर काम करशात जाल्यार मागीर तुमकां कांयच उलोवपाक मेळचें ना. आनी एक गजाल लक्षांत दवरात, हे पावस जावं नाजाल्यार आनी कितेंय आपत्ती जावं, जो व्हांवून वयता, जो सोंपता तो सामान्य मनीसूच आसता. हे व्हडले व्हडले मनीस खंयच व्हांवून वचनात आनी ते खंयच सोंपनात. आनी त्या खातीर तुमच्या आमच्या सुरक्षे खातीर आमकां तोंड उगडचें पडटलें आनी तोंड उगडून आमकां ह्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो ह्या सरकारा कडल्यान आनी जे जे लोक ह्या सगळ्या परिस्थितीक जबाबदार आसात त्यांच्या कडल्यान घेवच्यो पडटल्यो. तर अशाच तरेन वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या मुखार फेसबूक लायव्ह अपडेटाच्या माध्यमांतल्यान हाडत रावतले. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.